di korobore ay bala wala ye abala 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 ini wala ite wala lamine jali mancha ye wala furi wala lu chamango bile dinche balaba wala ay bala wala ci jani sanu dinjele bala yoy jana tawre diri nesra bala makan ka bala le kanyembolo Sénégalais calou la banale. Ça va champion, ouvert, toujours champion. Champion t-shirt. Zoumana de Djebala. Ça va champ de petit frère, ça va bien. Ibrahim Mamadou, Koubé. Imajuru kamenya gasa juru kamboreye. Ça va bien. Aussi, ça va. Ni juru ni chefarilu kaye. Balandale ndwana ni chefarine ye kongongo. Ça va bien. Toujours passé. Vie badeteri ye bala yere. Tu vas grand format donné. C'est la trouille. Ye balade balayo bala. Diamanté. Kaka balale kanyembolo. Voilà, il est. Dirisa badeteri ye bala yere. Ade be fala be bala. Ça va bien. Kiri badeteri le. Kira. Balayo. Kira, ça va. Kesera bala makan kambalaba. Isa badeteri ye bala. Personne, Koubé, ça va bien. Samalangari badeteri bala ba inula. Ite wala la mine jiri manchawa ye. Traoré, Kaba. Sabula. Traoré, Kaba. Ni kara chiba korolu chema ni ko awni wala bebe lamine ni betada. Kabe bala ma kanga bala kanyembolo. Umar Bakaya. Fata Keita. Ne kame chiba koro mi mare. Mama Keita. Chiba koro ke beyede. Yaka. Kozela kala nene ye bala yere. Adudra. Ça, ne comment on peut jouer. Yo bala wo. Bala kala ye jonye. Fara bala kuzabalo. Bala ini chebalu mankambolo de. Ni nana bala. Mogolu baro bala bana na nitara. Mogolu baro kitara de. Waraba jajo kala nene bala bayere. Sorwo bala. Sorwo bala. Sorwo 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 bala ba. Sote wala bedena de. Ay bala wala. Jali madu kone sigirale bala bayere. Alors, Marc Traoré Koubé, c'est Umaru jali sigirale bala. Marc Traoré Koubé, Mathieu. Bala ba kirinya na fimanga. Bala ti chebalu fagala. Ngai chebalu la sranna. Ale
le ba ɲɔgɔnna lu déranger ɲɔgɔn ye bali jugu sɔnja falen tɔɔrɔ ale le ba ɲɔgɔnna lu mandimi don o don yo yo brayo kankamba Atandi. imala waraba oui balaba inshu waraba Ça va bien. kanganga lula bala bala Majaba. Ala ka barika du la Majaba. Ay ni ali ya da tigɛ ta wuli. A bɛɛ ala ni kira ali no ay ni ti la ka pirate an ka denmisɛnnin ma ni ti pirate koyi. Ni kasati jaune ni ya pirate dɔrɔn donc a dande. Kana balaba. Non. A bɛɛ ala ni kira cɛ. No. Siama wusa mɔgɔ si siya jama wusa mɔgɔ si jamu ye. I y'a fɔ dɔnkili min ka di ni dɔnkili bɛɛ ye. O y'i yɛrɛ ka dɔnkili lamɛnni ye fasa min ka di ni fasa bɛɛ ye o y'i yɛrɛ fasa ye wa mun lamɛnni fana ka di n'a bɛɛ o y'i yɛrɛ fasa ye ni jara o ye a bɛrɛ a dankisɛ dande Majaba de ye nin da koyi la ilaha illallah jeli Maru Kɔnɛ ka Majaba de ye nin da ok Manden cɛ ani Manden muso moriw ni karamɔgɔw somaw ni donso aw minnu bɛ Manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ Manden kɔ kan kuma kelen dɔrɔn kana balaba sitan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu ladɔn canibilen ka gorongobilen fara biriki a dankisɛ dande CMCR dankelen kana balaba 3W tiɲɛ basakiliden pɛrɛn pewu a dande ok bon an bɛna kutuba daminɛ première partie de don koyi première partie de don donc kutuba première partie o bɛ boli mun kan sisan o ye an bɛ i y'a faamu o ye an ma ɲan ka sispani ka bɔ basket ko la o ye diɲɛ basket bɛɛ i y'a faamu ale tun ye diɲɛ basket bɛɛ ka président ye diɲɛ bɛɛ ok donc Amérique Asie diɲɛ bɛɛ farafinna k'o bɛɛ basket ko ɲɛmɔgɔya ta k'o di mɔgɔ kelen ma mɔgɔ kelen dɔrɔn i y'a faamu a banna bon o tun ye maliyɛn de koyi o de tun tɔgɔ ko Amanian a dégagera ka bɔ a place la a bɔra a place la pepe k'a ka taa ko dɔ ɲɛɲini a tɛ to ɲɛɲini ka tila ka na koyi parce que a fɔra ka taa ko min ɲɛɲini o ye tiɲɛ de ye koyi i y'o faamuya wa donc i tɛ se ka tiɲɛ kɛ nkalon ye o diɲɛ bɛɛ tɛ se ka jɛ k'i bɔ i place la k'e bila diɲɛ basketkɛla bɛɛ ka ɲɛmɔgɔya la ka t'e ta k'e bɔ o la ko dɔ kɛra e fadugu la n'o ye musomanin fitinin minnu n'olu bɛ basket kɛ cɛw tun bɛ bin u kan u b'u nɛgɛ n'u ma maga i la i tɛ jouer n'u m'i mɔmɔ i tɛ jouer n'u m'i caresser i tɛ jouer n'u m'i denmisɛnnin fitininw jaba fara i tɛ jouer k'e ka t'o ɲɛɲini e b'o ɲɛ sɔrɔ parce que n'a sɔrɔ ni nkalon don la d'accord tiɲɛ de don maliyɛn minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ Amanian supporter aw ko kan ko fan club i b'a dɔn Amanian i b'a dɔn Mali la fuwaridenw sigilen de don koyi i y'a faamu wari de b'i kungo sinon fan club ma deli ka créer fantan ye soutien i y'a faamu club soutien fantan mɔgɔ si m'a ye club soutien giribu an m'u ye club soutien dɛsɛbagatɔ an m'u ye club soutien i y'o faamu i b'a dɔn k'a bɛ wari ɲini sinon réfugiés nana ka bɔ kɛlɛ la guerre ni kɛlɛ la mɔgɔ si ma club soutien réfugiés ye i y'a faamu fan club réfugiés mɔgɔ si m'o ye fan club giribudenninw hali karamɔgɔw m'o créer donc i ka wari de don u b'i ka wari de nɔfɛ koyi fan club fan e m'a ye Assimi Goïta a si bɛɛ kɛ e delila ka mɛn ko fan club Assimi Goïta o nana fanga la o ko k'u b'o créer Chokel fan club Chokel k'u b'o fana créer fan club Assimi Goïta ka Vaidei k'u b'o créer depuis muso in dun bɛ depuis a bangera fo ka n'a bila bi la o ma créer a ye donc o fan club ko in ye faamaya de koyi i y'a faamu donc an bɛ ɲa maliyɛn don Mali basket ko a tun b'o la u y'a kɛ diɲɛ basket bɛɛ ɲɛmɔgɔ u y'a bɔ a la pewu bon sisan an bɛ na n'a ye Amanian a bɔra place la donc u ko binkani ko minnu tun bɛ Mali basket kɔnɔ k'a ka t'o ɲɛɲini ne Bala de y'a fɔ aw ɲɛna minnu bɛ Amanian fɛ minnu bɛ ka Amanian supporter minnu b'a ka wari nɔfɛ minnu bɛ ka boli a ka wari nɔfɛ minnu bɛ a delila ka so di minnu fa ma a ye wari di minnu baw ma a ye wari di o bɛɛ olu kun ye mais Amanian ne tɛ se k'a fɔ k'a tɛ Mali basket binkani ko kalama a tɛ se k'o fɔ ne Bala ye
de 1 d'abord. Mali Basket Co, allez là depuis 1999. Fédération présent. 1999, allez que Fédération présent. Au 1999, Kanabla Bila. Allez Terke, no ya Dagaouli. A Terke Dagaouli, no ye Yangi. Yo Famewa. Yangi allait Dagaouli Terke de Yangi debe Moussoumanu entraîné. Depuis Yangi qui era entraîneur, Yangi m'a délicat entraîné. Ama delika Mali Tchemon entraîné, Yangi ma delika Gordianou entraîné, Yangi ma delika Yangi koni tabani muso de tche. Yafa wa kele Junior Musomanou, Junioru, Dugumatao, allez de Oluka entraîneur. Graou, allez de Oluka entraîneur. Mali kono bo Yangi doué Amadnian Dagaouli Teridi. Donc, ni Amadniango kate binganko kalama. Donc 99 allez Fédération président. Yo famewa entraîneur Moussomanouga entraîneur oye aller Dagaouli Terke jusqu'à de 99 jusqu'à 2007 99 à 2007 fanana anana ke ministre di abse avocat Mali bingani kalama kana ka kalama ke 2007 Moussomanou ye Coupe d'Afrique ta kanana ye utara klonga ke bodoni la ale tumbe don me se ka foko do ko yangi kuntika Moussomanou ku bolochi Moussomanou bobala kawa yangi kuntika Moussomanou shimne ni yangi ko galono ba video poster ni yangi ko galono ba photo bla yangi kumiki bolochi Moussomanou bobala ka lenyana yangi kumika Moussomanou momo anyana ya o batra klonga make Moussomanou na bodoni la benyana wa o ma ba wena kan ngundele fo bet dabari bana ha Moussomanou ou koromso bea do ko kobe basket kono ou kanumbago bea do ko kobe basket kono supporter munu nana olu bea do ko kobe basket kono munu tonton taru no fe bod de nuit la bea do ko a ne nunu sera kanike ya no faso kono Moussoumani nunu entre Mali kono équipe nationale Moussomanou ga entraîneur nu kalfale no mogo munu na olu shimbi kamine ministre ube u shimbi kamine u ka entraîneur fe u bika momo entraîneur fe donc Colombia ke entraîneur yere fe u ni Moussomanou che doni mese kani joki ba foko igalo yangi ka fo Moussomanou nte balola munu kumbe basket supporter te balola wa donc atise ka foko galono billahi aw kana da tegere foma yangi a e fenye amadnya de aw kana da tegere foma ay kay ka munu mi ka supporter ay kay kasonga dunumba fo ay kasonga dunumba fo ay tana ya ka tawjo kay badala aka samu kumba so samu kumba te galon fe a yafa bingani aba kalama para a teru bala a dagawuli teru bala OK 99 fédération Niamoy jusqu'à 2007 et nana klaka ke ministre et au kokelembe sena enyana kanani Coupe d'Afrique au kokelembe sena enyana donc comme Maliko be yuruku e fantan so fe waritigi sondugute donc fama sondugute donc fama ka galo o te galo fama ka kokolonke o te kokolonke fama o ka dula duguya ni o fo o de batra ya fama ni o fantan de un tafo ka tegelankolo un tafo o te bashie abakalama amadnya abakalama wa maintenant ça Yangi bébé Yangi tado Yangi m'a échappé o to be san ki to fo ne te sira on yo famewa na yi ja ni te trouver ka yoro do ta trouver sans fait iba la Moussomanou be balola on enquête ke la o be o atisa ka dogo si sa obuku kumulo dogo ka kuma o ya famewa ubika finu biru nyala ka kuma o ubuku kodo ka kuma o Yangi e be se ka fo ke te o kalama todi a betala Yangi tara ah oh o fana ko fe ministre amanya nana ke ministre amanya kele ministre mu falena aye mu fale Mali basket kono ka to fédération président la fouille aye mu fale akele ministre fouille aye munye fouille aye basket kayoro dmengla fouille aye basket kayoro dmendugumala gla fouille aye ballon de ligue fouille ka le to ministre la kana bla bila yo fa million be kadi Orange Mali obe warmu di basket kala ma war tarami jako mogo oluka olube warmu do tarami bramal mogo be sponsor ka waru be tami mogo bo do Mali basket kala men do nadala
a John Donadala Mali kono. Mali kono fa ko se ka donne folo. Mali e Coupe d'Afrique woro de ta. Wolonvla basketi. Basketi Coupe d'Afrique wolonvla Mali o de ta. Coupe d'Afrique wolonvla a Coupe d'Afrique cité ka taba ka talila ka musumani do kala fenye. A Coupe d'Afrique cité ka talila ko chemani mununya ta ku do kala fenye. John de kala fenye Mali basketi kono. Ya fama wa basketi nyemoro John kera fe Mali basket kono basketi ministre fédération nyemoro olu de kera fenye musomani munu kera fenye olu e fédération moro dogoni iko Amsetou Maïga na amena na eduguma John kera fenye nya fonyana ke donc de 99 à 2007 99 jusqu'à 2007 Amanyangwe fédération président à Boro la wa 2007 amabo ina akera ministre de munyena bora ni ebse ka fo amanyam se ka fo ko kalete ni batra ko kalama al basket klogere dente ni kalama abse ka fo kalete bingani kalama musomanuka ete bingani era kalama demseni fitunu era folo olu be fara nyogon kan ku kata ku Mali joyoro fa a farafina jɔnjɔn olu tato ko dentani dama fara ɲɔgɔn kan k'olu kalifa cɔkɔrɔba jatɔw la k'o dentani dama fara ɲɔgɔn kan k'olu kalifa cɔkɔrɔba julajugu la k'o dentani dama fara ɲɔgɔn kan k'olu kalifa pervers denw na k'o dentani dama fara ɲɔgɔn kan k'olu kalifa sori jatɔkɛni kun pɛrɛn-pɛrɛn na ka taa n'u ye musokɔrɔba t'u kan u kɔrɔmuso t'u kan u balimamuso t'u kan foyi t'u kan ka t'u kalifa erekɛnjugudenw na ka t'u kalifa banbajugudenw na ka t'u kalifa sa tutu ka t'u kalifa balendenw na ka taa waliden fitininw kalifa y'a faamuya wa ereke affamé la o tɛ i n'a fɔ n'i ye karoti di kɔngɔtɔ ma wa aw bɛna mun de fɔ an ɲɛna jatɔ bugunikaw aw ka jatɔ diɲa a ɲɛnɛbɔrɔtɔ de filɛ nin koyi ok aw mɛna jatɔ buguniya la dɛ aw sera aw dan de la maintenant sisan nɔ denmisɛnninw bɛ na ni kupu ye y'a faamuya non seulement k'aw b'aw ka julajuguyaw las'u ma u koka ya fama olu koni beta ka ta jonjon na ka faso ka jonjon ta na farafina jonjon kana nayi non seulement ka be julajuguya la suma atu abe kla ku ka wardu terrain fana be duma dugukolo be di do ma to dugukolo di ya fama wa munu ye Coupe d'Afrique ta kana di ibeka ma olu ka dugukolo ya fama ayo dugukolo ta ko di olu ko fa munu na ni Coupe d'Afrique ayo dugukolo do luma ka oso di oluma mogo fola munu ni beka so do oluma aw ma so ko so ko nyana bo fo Coupe d'Afrique were munu tara ka to takana korolen go so ayo di mogo kura na le mogo kura munu na ni coupe ayo korolen mogo ka so do oluma e abutla kana joko aw be muni nyagami ni ne bola amanya ti dégagé oui wa amanya ni man ko nyere bo Mali te boy war ko ni bi parce que depuis ala yida ya fama ibe war duna ima basket ke yoro jo ima terrain jo ima filet san ima ballon san ima samara san ima suseti san yo fama ima fonye Mali basket la papa ye munye oyi musoni den kungoye ni ya nyolu oyi balima kunwe wartigi trema glara trop beba da balima makoi beka yi balima ma beka yi ika mogodo ma me faso ta kata demsanu baso chikani faso jo igma pa pranye nafigi demunu be bodila iko koko demunu be bodila iko namima demunu be bodila iko yafa hena bone jugu sako munu be bodila iko onte hena bone onte jugu sako onte jugu sako dini onye faso nchien folombi imo famia wa ite horo ya do la ilaha illallah ok amebo ola amanya nana ta ko ke dien basket ke la beka nyemo eni alache tubabu bese ke bla dien beka tondo nyemo la todi ka ebola ko kodo keri faso kono ko yani kana ibla ni placina ko okoi akume ke faso kono kumam ko e fana ku oko nyemo doy donc ko kere faso kono ko inotala me ka kera ke toy e ma dénoncer like akera ke toy e ma nyefolike musomani nunu e mu deme e ma ku fai e ma ku bai alors que e fédération nyemo e de kunka ka ku fai e de kunka ka ku bai donc si ça non comme ibe die be basket nyemo de la donc i era ka basket la ki to nyemo la problème koro do kumbe o problème ne wulila problème koro dum kumbe
i b'a dɔn pɛrɛ ko yangi ninnu ka julajuguya don i b'a dɔn pɛrɛ ko yangi ninnu ka denmisɛnnin perveriya don i b'a dɔn pɛrɛ ko yangi ninnu de nɔ don i tɛgɛ wuli terikɛ don i ka protéger don depuis ala y'i da an ma ɲa Mali basket kɔnɔ yangi ninnu u b'i kɛrɛfɛ pɛrɛ bɛɛ bɛ yangi sɔn dɔn i b'a dɔn yangi ni banba i bɛ se ka fɔ e to kalama donc i ka n'o ɲɛɲini e b'o ɲɛ sɔrɔ wa galon bɛ se ka défend tubabu kelen k'u ka enquête kɛ u b'i bɔ a la kuma min o b'a sɔrɔ tubabuw tilala u b'i bɔ a la kuma min o b'a sɔrɔ prévu b'u bolo tubabuw b'e bɔ a la kuma min o b'a sɔrɔ tubabuw tilala de i y'o faamuya wa awɔ ni Mali don ni e kun ye n'a sɔrɔ Mali kɔnɔna de tun i y'o faamuya wa ko diɲɛ basket kɛ tɔnba ko maliyɛnw de kun don k'a kun bɛ Mali de la mɔgɔ si kun t'e wele parce que i si kɛ nin na fédération président dama na i ma se ka wele i y'a faamu i ka mɔgɔw y'u si kɛ nin na i ma mɔgɔ dénoncer u kun tɛ se k'e wele ko mun na i ma mɔgɔ dénoncer Mali bɛɛ b'a dɔn o procureur kun tɛ yen parce que wari b'a ɲɛnabɔ fantandenw bɛ ji la wari b'a ɲɛnabɔ fantandenw bɛ dun wari b'a ɲɛnabɔ i y'o faamuya parce que droit tɛ fantanden bolo Mali kɔnɔ droit tɛ tɛgɛlankolon den bolo Mali kɔnɔ droit tɛ i y'a faamuya wa droit tɛ misérable den ninnu bolo Mali kɔnɔ droit bɛ jɔn bolo aw a ma ɲa i ye mun ɲɛ k'a ye yɛrɛ ye papa ok maintenant ça amanya o tale ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye diɲɛ basket ko in na ye maintenant jɔn nana nɔ la parce que la kabi b'a ɲɛmɔgɔ tɔ ni filɛ jɔn ne nana nɔ la Aruna Mayiga o ka jugu ni ale ka génération ye Aruna Mayiga ani Seydou Mayiga a tɔ bɛɛ kɛra olu fana tile de la Aruna Mayiga ni Seydou Mayiga ninnu ye tɔɲɔ mun da Mali basketkɛlaw kan bilahi talahi mɔgɔ si ma da u ka diɲɛ kɔnɔ Mali basketkɛlaw Mali kɔnɔ coupe bɛɛ nana ninnu tile de la coupe kila bɛɛ nana ninnu tile de la mais olu de b'a wari dun surtout Aruna Mayiga a taara juru ta ka basketkɛlaw ka wari dun k'o kɛ ka hôteliw dayɛlɛ i y'a faamu i m'a ye nalo bɛ ka wuli ka hôteliw la parce que i kun ye hôteliw dayɛlɛ e ye basket ɲɛmɔgɔ ye e bɛ hôteliw dayɛlɛ ni Mali basketkɛlaw bɛ na n'u bɛ taa internat na u bɛ taa e ka hôtel la i y'o faamuya wa hali ni ko hali a fɔra ko coronavirus bi yan i y'a faamuya ko maliyɛn minnu ka taa i bɛ taa bɛɛ jigin i ka hôtel la ko corona bɛ bɛɛ la ka mɔgɔw minɛ ka bila e ka hôteliw la yen nɔ i y'o faamuya une semaine 3 jours mɔgɔw bɔr'u fa dugu la mɔgɔw bɔra kɔ kan ka na ko corona t'u la ka t'u bila yen ko corona test dɛ ko analyse dɛ quarantaine dɛ ka t'o bɛɛ kɛ e ka hôtel la nin bɛɛ tun tɛ marché de yan an t'a kalama Aruna Mayiga ni Seydou Mayiga donc o Aruna Mayiga i y'a faamuya wa ani Seydou Mayiga i y'a faamu ani Jackson ye la ilaha illallah ala tɔgɔ man di Jackson a tɔgɔ yɛrɛ bɛ musomaninw jatigɛ Jackson n'i ko Jackson dɔrɔn o bɛ i ko n'i ko subaga denmisɛnnin ma Jackson o bɛ i ko n'i ye subaga n'i ye ziiri dɔ da denmisɛnnin ye ka sɔrɔ san bɛ ka na subaga ziiri i y'a faamuya ni a bɛ sogo a la n'i ko Jackson o ye daragila de ye n'i ko Jackson fo Mali basketkɛla denmisɛnninw bɛ boli kɔrɔ n'i ko Jackson o ni nɛmɛlɛkɛ tɔgɔ fɔlen n'i ko Jackson dɔrɔn o bɛ i n'a fɔ n'i ko Terminator Arnold Schwarzenegger n'i ko Jackson dɔrɔn o kɔni y'i kelen ye ka mɔgɔ fagala de f'u ɲɛna tellement k'o ɲɔgɔn yɛrɛ kɛn tɛ yen tellement k'o ɲɔgɔn makoro tɛ yen tellement que Jackson ɲɔgɔn o ye Aruna Mayiga ka escroc de ye o ye Aruna Mayiga ka muso weleda de ye o ye Aruna Mayiga ka kɔkɔ de ye o ye Aruna Mayiga ka muso welela kɔkɔ o de ye Aruna Mayiga ka kɔkɔ ye i y'a faamuya wa ani Seydou Mayiga ka kɔkɔ Jackson Siribe an ka kalama o fana foyi tɛ diga na u bɛ tila ka na tuguni ka na dɔ don Mali basket kɔnɔ ko Boubel i y'a fɔ Boubel Konate tasuma wɔyɔw kelen ka na ni mɔgɔ ye ka bɔ Côte d'Ivoire o de bɛna Mali basket ta k'a k'a sago ye tasuma wɔyɔ aw ni ala cɛ tasuma wɔyɔ mɔgɔw talen Côte d'Ivoire tasuma wɔyɔ mɔgɔw natɔ olu ni nin bɛ na a fɛ o bɛ nin imposer Mali basket kɔnɔ tasuma wɔyɔw ma dimi don aw na wa tasuma wɔyɔw fana natɔ olu bɛ Côte d'Ivoire ɲagasaw baliyaw fɛ olu bɛ Côte d'Ivoire ordre minnu bɛ gutɔrɔnda la Côte d'Ivoire papiyew Côte d'Ivoire ɲamankolonw Côte d'Ivoire furafuramananinw Côte d'Ivoire namasafaraw Côte d'Ivoire olu fana bɛ o namasafara cɛ o fana bɛ na ka n'i imposer anw ka basket kɔnɔ e n'i fa n'i ba cɛ Boubel e tɛ tasuma wɔyɔ mɔgɔw de mana ne yan e ɲɛna ko e ye ɲere tasuma wɔyɔ mɔgɔw de mana ne yan e fana ka n'i imposer Mali basket kɔnɔ tasuma wɔyɔ mɔgɔw talen i y'a faamuya wa en
en 2008 tasuma woyo mogo tale Côte d'Ivoire olu fana ni e nana e fana kan ni imposer Mali basket kono fo e be faux diplôme ñini faux diplôme glan ko di Mali entraîneur ma ka conférence doké ko lu bla ya fa ka c'est-à-dire kata olu bla fin de la ko ebe diplôme do doluma ko diplôme partenariat kata faux papier glan ko di ya fa mogo ka tokoroba ma dutigu ma ya fa basket ko nyamo mogo ma e kubu nyamo mogo ma e gawade tasma woyo mogo kale nale ni e bubeli e fana kani imposer ika boy ka tungala e tunga maja e ka boy ka tungala yo fama wa kana Côte d'Ivoire sira fe tasma woyo mogo kana ne e kana nga basket takebo ki sakui iye mu formation ka ki fani back ma ka fanyena I donna malla to da ki fani back ma ka fanyena I wolola dugu dum na ki fani back ma ka fanyena matante dum o dugu la ki fani back ma ka fanyena ebe e fa de be la ebe ngo on e mo ga de tasuma wo yo mo de na ni obe balula do wade I wolola docteur mu na fanyena aki back ma I wolola docteur dum na Iba do ki bora Côte d'Ivoire kon I koni ma wolo je gwa docteur la I ma wolo lolo ni docteur la I ni fani bache iba do I ma wolo lolo ni docteur la yo fama wa I ma wolo je gwa docteur la je kwa kuru karabe I ma wolo docteur la lolo ni kuru karabe I ma wolo docteur la siga so kuru karabe I ma wolo docteur la yo fa ngwala kuru karabe I ma wolo docteur la yo fama wa nyama ngwala je gwa lolo ni sika so yo fama wa ganadugu ima wolo si docteur la buguni ima wolo docteur si la yo fama wa ima wolo senu ima wolo dorosi mo siti wolo yorodo I wolo la Côte d'Ivoire yo fama wa ma fite malien mais ima wolo tasma woyo mo de nana ni bubel gawadien fana kana ke na nga basket ta ko ki sakoi ibe faux diplôme glana di entraîneur ma ima usa na entraîneur ya iye muneke Mali kono aki fani baka ma iki na tugo fo iki wolo yoro fanyana gawadi fade bela jamana mu mogo be taw tajila ibo mogo do donc Amsatou Maïga donc pourquoi Amsatou Maïga beka a korokew parce que Amsatou Maïga koroke de Arone Maïga ani Seydou Maïga donc ni Amsatou Maïga bora yo fama wa kale be Amadnian deme obe famia na bora kabe Aruna Maïga deme na bora kabe Seydou Maïga deme o jakwa de passer enquête intise ka bandien kono ama mes kongo lasomi na ko bana kasoro Aruna Maïga mawula ka fone ma nyamadi ni enquête bana kasoro Seydou Maïga to ma fala ka fone ma nyamadi ni enquête bana kasoro Jackson to ma fa ka fone ma nyamadi ni enquête bana kasoro Boubel Konaté to ma fa ka fone ma nyamadi parce que là olu de ka génération ne bingani olu ka génération de la dula duguya to duguyara olu kam wakati de la yafa pervers denya to duguyara olu ka wakati de la dugukolo duna olu ka wakati de la munu nana nu couper ou terrain duna olu ka wakati de la ibekaye Moussoumanu nana ni couper ibeka un président de la République ka papier ka sié ka e terrain duma kati ka metri akia funyana ka terrain di ka papier sié ka di ministre ma ka fo fédération mo nyana au bc todi ko terrain se ka tunu todi Aruna Maïga ni Seydou Maïga olu yɛrɛ bɛ mun de fɔ ko musomanninw y'u pan olu kunna ko ka taa n'a ko ye vidéokɛla dɔw fɛ yen k'u y'u pan olu kunna ko ka taa n'a ko ye médiaw la ko komi u panna olu kunna k'a tɛ ɲɛnabɔ wa foyi tɛ bɔ a la o ye Aruna Maïga ka kumakan ye layila Aruna Maïga e t'anw dɔn bilahi yɔrɔ I kun t'a dɔn ko tubabuw bɛ wuli a ko la olu ma wuli a ni fɛn ma bɔ a ko la I ka fɔ ma ɲama I ka fɔ ne ma ko bâtard Fembi boala wallahi fembi boala ma sigini donc Amsatou Maïga o mouye basket kelai ya fama wa ni o kanga kana musomanun ka o secours la na le kanga kana musomanun deme Amsatou Maïga mu nu kanga ku jigi do kan Amsatou Maïga mu no kanga ku nyaji che Amsatou Maïga o mu be nu kanga ku jigi do kan o Amsatou Maïga be ka korakaw de defa dula dugu ya sira fe o be ka korakaw de defa jato ya sira fe o be ka korakaw de defa ya fa jato ya sira fe Amsatou Maïga ebe Mali représenter FIBA la kada munka e joro e ka turu besiu e ka turu bese ta ka nogona be parce que Mali etena ke foye ya famawa Afrique basket kono foyi tina kalfay Amsatou Maïga la dia basket ko la foyi tina kalfay la Mali basket ko la foyi tina kalfay la wati kungurun doro e kan kono doro enquête e kan kono doro ete ku défend wa muso joro
Eto donwa binganiko eto donwa Amsatou Maïga ebi koraka ou defa ou kwa dula duguya kamuna eta doko terrain dirawa musomani munu nana nukubi eta doko terrain diruluma terrain wartram a terrain diruma wa ube kule don gugan kana u deme surtout ne kunye musokoroba nyuma Amsatou Maïga ke ye demba nyuma o kumbu jigi ke kumeta I koraka ou de fe mais ebe dai koraka ou de koka bi kuntise ka ke ka parce que I koraka e fédération nyemoy bintise ka ke ka parce que I koraka e ministre des sports bintise ka ke ka parce que I koraka teru de be bingani ke bintise ka ki koraka parce que I koraka na teru na adonu ya fa I koraka teru na ka clan olu de kumba dula dugu yake. Maintenant, et ka boyi korake ou kokoro, Amsatou Maïga, ante eta kundowa. Sinon, flanc tiwa. I flanc même de mouma musulmanou deme. Angu foke, John musulmanou digi e John nge. Ah? Fonu taru digi da tina nunuka, ubu digi da John ka. Fonu taru digi da Jawara muso inka, ubu digi da John ka. Fatim Jawara nunga. Ubu digi da John ka. Aki fani baka ubu digi da John ka konte. Ni korake ou ko kolongo na ebu susu. Ya fa ne korake uke blotti ebu yira ne korake uke ne korake uke dibiso ebu woroti ni korake uke degay ebu noni ya fa Amsatou Maïga nyogona musokoroba kafri ne maye yo fa mewa me itate digana dula dugala de ne balade afo ne abi jabeta ka furu folo sara muna ambado ka furu folo sara dula dugala ne bala ya afo basket kala folo mo ku yifuru ya fa basket kala folo mo ku yifuru ay furu sa mun kama aki fani bak ma ita fo ina nge furu sala dula dugwa de la ne bala ya fo ne afo yo fa mewa itando ne bala ya fo ika furu folo iku furu lo basket kala de ma anga ibla mun kama teriketea kam mani wara de tewa donc ni ne koraka ye dem perverdia ke dem sonu na ne ko bu defate balana parce que anye ta prévu ye anye ka prévu ye Amsatou Maïga ne bala ya fo tatendula tatendala pam bam balaki ni be se ba fie ok koraka mu ko be Jackson Wardi Jackson makana kana ne contacter ya oru be ne contacter muna nu tai che ou be war proposer ne muna nu tai che ou be na ne nyini muna nu tai che olu tai che olu be ne nyini muna olu be ne négocier muna olu be war me proposer ne olu be na mu magude yake Mali ni Sénégal ne muye un simple vidéoman ne muye keni fitini mu maka tieni fodron ne menga tien klinkli fo ni Mali de nu ba klinkli tomo Amsatou Maïga video kela ka tade mene bala de benga video kela nu ba klinkli tomo ne bala de benga video sigi kuma kela nu be kuma klinkli tomo ne bala de benga video sigi menga kuma ke jelu buka tatata horon buka tatata tien folo buka tatata ne bala mana nga video sigi ne de be kuma o video kela te ki ba ye Mali kono ka be kuma ka te sigi ne ka kuma doka ate die kono waite malen de kabse ka isigi ka video ka shija de la kone ma video duru ka lati billahi depuis video ko damne la 2013 meilleure video ne ka video do 14 meilleure video ne tado 15 meilleure video ne tado 16 meilleure video ne tado 17 meilleure video ne tado 18 19 20 21 le meilleur vidéo ni ba ni ne ka video do ni video kala be kuma na shije mu fana ka ni ne kuma na ka ni ne abla rom ketabo ima famia il m'a fait moi. Il va dans mon moqueur. Moi, si tu sais que ça englobe la vidéo que la moro qui l'a mis ou. Chaman dai sans fly. Chaman dai sans savay. Chaman dai sans nani betao. Il nana kane sur la beta kane balabatu. Ne se na dom nambabla. Ne de kana balabay. Maldon be tien fait. Mais tien fola mumbe yela ma auto de fait. Maldon be tien fait. Mais tien fola mbe tien fo natal auto de fait. Maldon be tien fait ça. Billahi tallahi maldon be tien fait ni maldon te tien fait karamo ka jama be chayawa ni maldon te tien fait ou sa unta suru ya biato muna mo chama ma dabiranda la ube tien de irana ka klaka galo ira ti jonga do me donc amenya abora place la wa o Musa Ag Mali basket kela o tara coupe du monde na demsanu tara coupe du monde na bi ou Sénégal bien frappé mais demsanu tato Musa Ag ça m'a fait dessus John noko iba dona che ibiga koroba sa che ibiga commencer ka manga respect la itala igiga ko jatem na Assimi Goïta Mali basket kela o bese ka ta coupe du monde na to de Assimi Goïta e ma drapeau do ma tete occupé sur quoi che dogo iga ko ita jatem na ko mana che to parce que me président nya donc
Il y a fama parce qu'en terre d'eau, il y a coup d'état qui est 100 $, Afrique, Jamana $. Du coup, j'ai un tché, mais ça, moi, nous connaissons. Du coup, j'ai un papier tout, n'y a pas eu. Ou que chef de coup, coup blague na frontière la coup na président voir coup armement do digata quoi. Ou na droit yo coup d'état que du coup, j'ai un papier tout, n'y a pas eu. Ou que chef ou le cas, na que président, ko l'outil. Le chef ou le quoi, kaka na ke présent quoi, parce que tellement que papier ton yoro. Mais Assim Goïta, Mali basket kela ou tarato de coupe du monde. Moi donné drapeau d'ouma et m'a dit ministre m'a dit choroba m'a dit nefa vraiment ambi fo ambi barkada quoi nti toko do mais il tarakata drapeau d'ouma jaranye quoi mais Assim Goïta Chokel Koukala Maïgabe, Assim Goïta Ebe, ministre des Sports Moussa Ag, Aou Chimase Kata drapeau di Mali basket Kela ou Tato Coupe du Monde. Aou Mase Kata drapeau d'Ouma. Okma Ok Memouna, Salif Keita Madoura Mato, mais Moundirana Kofentala ka Moussa Ag Salif Keita. Ko Salif Keita mémoire de l'ana. Yafama, Aga et Salif Keita ka statut. Donc c'est bien, Onyena. Mais et on y n'était pas sur la route. Kata basket kela ou kata drapeau d'ouma tete me 2 minutes ka. Kata drapeau di basket kela ou maka klaka na Salif Keita tala Moussa Agi nga ka kede. Ya fama mais y a pas de problème. Ambo toléré. Mais ni basket kela nous nana domina ni couper aka ochogo da okana tu kumede. Na u kumbe bilay mebo. Alaka tu kana ni couper. Yo fama wa eni Assim Goïta ni shokelbe. Nous nana na aka kupute chokoroba mutara o de tu kumbe kupube di chokoroba inema. Wallahi. Voilà. Bon. Et Moussa Ag. Moussa Manou a terengo iti dado ala sa. Et puis Moussa Ag fana bora ka fo comme Mali basket ke ni Mali ballon ta ro te ke klonga yoro yebli. Ko décision ta ko klonga krikrasi tiske. Terrain sans ça te ke basket ke la. Et Moussa Ag yo o ke dominant. Ya fana wa o don be utara kata Mali basket ke la ou la Mali ka équipe nationale ka entraînement jo ko fariku. Ko Farikou ka anniversaire. Farikou n'ingera malo aire. Aou ni alache karamogo ou ka anniversaire fêteli ka équipe nationale ou bou ka terrain ka basket kero ou équipe nationale ko mogo ka entraînement jo ko karamogo do ka anniversaire bina ke ministre fana bolé ka déclaration ko duguje mais ay ministre manque respect là Moussa akana so ka kungolo di maka nembo apuno ko Farikou ka anniversaire. Aou ni ala ni kirache. Folo karamogo ya anniversaire ke aw ni ala ni kirate se ku ble nunu ga wakati anniversaire mena joni e balakale ka anniversaire kome joni Ousmaïla Darame ka anniversaire kome joni Boué Aïdara ka anniversaire kome joni Cheikh Amaoula ka anniversaire kome joni Dili Ba Oumou ka anniversaire kome joni Dili Morbo Kan ka anniversaire kome joni Wolofo ka Johnny Sirin Tubaka anniversaire comme mais fait ka aw nyinika aw ni ala ni krate seki sala sako kado ka walijuke Johnny o ka anniversaire comme John nana ni karamo dum nana ni anniversaire ko ke sanga wuliye karamo ga kono Ousmane Serif Madan Aïdara bangon nema aywa aw bi ko de la dige set yo famewa anniversaire anga ye karamo la Mali kono afolla bangon nema la depa ba ke ne ala kratai ayi bo ala kratala nana ka iretai ala kray ko ka lebo bedi ka ku ala kira yelena kata sanfɛ yafa kata ala voir sanfɛ ale yɛrɛ tara ala voir fo ala isa na togo yira ala kira yafa mɛ wa mɛlɛkaw jigino nɔfɛ kana kɔnɔfara ka kɛ waliju u jigina ale yɛrɛ bina kɔlɔn kɔnɔ mɛlɛkaw jigina k'ale labɔ kɔlɔn kɔnɔ ok donc yo fama ala kira no n'a tɛgɛ ka taa jeli nɔnɔ bɛ bɔ ji bɛ bɔ ale nana Sénégal a k'a sen poyi yɔrɔ dɔ la ko ji poyi mais ji ma deli ka poyi ale sigiyɔrɔ la bangon n'a sen nɔ baden ji ma poyi ye mais ji bɛ poyi dugu wɛrɛ de ni si tɛ kɛ ok donc Sarikou karamɔgɔ in yɛrɛ tɔgɔ de u zon taara mun siri k'a ka wari bɛɛ cɛ a tɔgɔ ko Farikou a Farikou Farikou fana ni anniversaire hali n'o anniversaire bɛ kɛ sa karamɔgɔ ka anniversaire ne bɛ fɛ k'aw ɲininka o est ce que o ni kuranɛ kalan bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la karamɔgɔ ka anniversaire est ce que o ni yɔrɔ luwe bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la karamɔgɔ ka anniversaire i karamɔgɔ tɔ
i ka anniversaire mais i ka anniversaire fêté mais ka to ke tɔgɔ ɲiniw ye gawaw blokulu ni pour que a ka dɔ k'i pisana wa ɲɛ b'a karamɔgɔ kirikalan fɛn fɛn na ni mun nana o bɛna walasa jama k'a lamɛn o bɛ sɔrɔsiw de défendre n'o ye place sɔrɔ o bi dakala fermer sɔrɔsiw défendre ko la bɛɛ bɛna ni sɔrɔsi défendre de ko ye bon k'i da don sɔrɔsiw défendre na k'a dɔn ko n'i y'o kɛ jamanadenw bɛ tugu i kɔ mɔgɔ kelen mun fana nana n'o politikini ye i y'o fanga o de Badalabugu Roger Mila i y'a fanga Mamutu Diko Badalabugu Roger Mila ale de nana ni o ye ok donc an bɛ bɛɛ ka bloc ni kɔrɔ dɔn koyi ok i y'a faamuya donc i y'a faamu sisan Segu Michel Platini fana y'a dɔn n'i tɛ taa ni ka segin kɛ Bamakɔ i tɛ lamɛn Segu Michel Platini o fana nalen don a la sisan nɔ o y'o bɛ Bamakɔ sira ni Bamakɔ ni Segu kan i ko Somataraw i y'o faamuya wa ah Segu Platini i m'o faamuya wa Mamadou Kane o fana dontɔ filɛ nin a la donc vraiment aw ka ni karamɔgɔ an si mago t'aw ka anniversaire la ok an mago t'aw ka anniversaire la dɛ aw kana n'aw ka anniversaire kɛ aw bɛ ka Alakira yɛrɛ de concurrence minɛ parce que mawuludu anniversaire a b'aw profiter o fɛ aw yɛrɛ de bɛ Alakira concurrence aw yɛrɛ de ɲɛ tana ye Alakira ko in ye sallallahu alaihi wa sallam aw ɲɛ tana ye Muhamadu ko in ye aw tulo tana ye Muhamadu ko in ye a y'a dɔn Muhamadu ko la jama b'o de la jama b'o de fɛ Muhamadu ye ko o ko kɛ f'aw k'o bɛɛ kɛ Muhamadu ko o ko bɛ jama kun jɔ Muhamadu la aw ko fo n'o bɛɛ ti kɛ aw ye ha bangon ne mar de nana o alu y'a fɔ o bijou mɔdenw ka kulonkɛ wulilen o bijou denmisɛnnin fitininw bɛ mun kɛ mariage kɛyɔrɔ o y'o bɛɛ kɛ a y'a kɛ koyi o bijou i y'a faamuya wa mais an y'a bɛɛ ye o donc mais aw ko kow ka kɛ aw ko kow kana fɔ ninnu ye mun ye one love à vous tous Kana Balaba sitan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu la dɔn canibilen ka gorongobilen fara biriki an bɛ nin tigɛ an bɛ na sansa an bɛ na an ka kutuba kɛ ok donc one love à vous tous Kana Balaba canibilen de e ale ma ɲinɛ Kangalula Balaba Oya Balayo sitan den toro donc an bɛ nin ko to ta one love à vous tous Tani blende sitan blende tenen blende balabla dambe dankse dambe dankse kuma dembe ne de ya dankise dan kuma kise kuma bade one love à vous tous www.com mogota dabirandala 3 w Maliki Kulubali Asim Goita bandaw anyo den krefe ok Kana Balaba kiri ani woyo kunfi shubaga soma a tubabulama bamana a walijulama karamɔgɔ dasiri a dankisɛ dande mɔgɔ tɔgɔ b'a kɔnɔ ni mun ta bɛnni ma bana n'a ma bɛn ma n'i bɛ se ka mun kɛ n'i ma kɛ ɲamaden ne de Kana Balaba dankisɛ dande vive CMCR